नमस्कार ओडिशा। आज होछि 8 अक्टोबर मंगलवार। मु आपणमानंक पई नेई आछि राज्य तथा देश विदेशर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। चलंतु प्रथम हेडलाइंस उपरे नजर पकेवा। अकाउंट को आसीगला सुभद्रा योजना टंका। राज्य कर्मचारी पई गुड न्यूज। बढ़िला महंगा भत्ता। महंगा हेबो भारत ब्रांडर अटा डाली और चाउल। प्रभाती परिडांक बड़ सूचना। कमिला सुना दर। गेरुआ रंग हेबो सबु सरकारी ऑफिस। खूब शीघ्र 10,000 नियुक्ति देव एसबीआई। प्रथम खबर अकाउंट को आसिला सुभद्रा योजना टंका। राज्यर महिला मानकर अपेक्षार अंत घटी। जो मानक अकाउंट को टंका आसी नथिला सेमानक पई यह गुरुत्वपूर्ण खबर। आज 1 टंका आसीबो बोली सरकार एने पूर्वरु घोषणा करथिले। राज्यर 40 लाख हिताधिकारी को सरकार सुभद्रा टंका प्रदान करिवे। सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर द्वितीय भाग आउ गोटे दिन पर प्रदान कराजिबो। जो महिला माने एही टंका पाइबे सेमानकर डाटाबेस कराजिबा सहित अकाउंट लिंक मध्य करा जायछि। तेबे परीक्षामूलक भावे आज ठारू सही हिताधिकारी 1 टंका लेखे पठा जायछि। सेथिपई महिला और शिशु विकास विभाग तरफरु पदक्षेप आरंभ करा जायछि। ए नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइछन्ति। सोमवार एवं मंगलवार एही 2 दिन धरी परीक्षामूलक भावे 1 टंका पठाजिबो। बुधवार दिन बारिपदारे आयोजित मेगा कार्यक्रम रे ए टंका मुख्यमंत्री मोहन माझी स्विच टिपी महिलांक अकाउंट को पठाइबे। प्रथम किस्तिर द्वितीय पर्यायर प्राय 40 लाख रु अधिक हिताधिकारी टंका मिलिबो। तेणु जो मानक अकाउंट को 1 टंका लेखाएं जाइछि सेमाने 9 तारिख दिन सुभद्रा टंका पाइबा फाइनाल। अन्यबटे केवल आज नुहे आसंता काली पर्यंत मध्य एही टंकाटीए अकाउंट को पठाजिबो। तेणु चिंता करिवार कौनसी कारण नाही। परवर्ती खबर राज्य कर्मचारी पई गुड न्यूज। बढ़िला महंगा भत्ता। राज्यर लक्ष लक्ष कर्मचारी पई एक बड़ खबर सामना को आसीछि। सेमानंकर महंगा भत्ता वृद्धि करा जायछि। एथिपई ऑर्डर जारी करा जिवो। नवेम्बर रु अधिक आसीबो दरमा। निकटरे होइथबा कैबिनेट बैठक रे महंगा भत्ता वृद्धि अनुमोदन करा जायछि। जहा परे अर्थ विभाग द्वारा निर्देश प्रदान पई प्रस्तुति शेष होइछि। एही प्रसंगरे खूब शीघ्र निर्देश जारी करा जिवो। एहा सहित कर्मचारी माने वर्धित महंगा भत्तार लाभ पाइबा आरंभ करिवे। नवेम्बर ठारू आसीबो अधिक दरमा। एही निष्पत्ति परे कैबिनेट बैठक संपर्क रे सूचना देई अधिकारी कहिसंति जे यह राज्यवासी को ख्रीष्टमासर उपहार एवं यह नवेम्बर रु कार्यकारी हेबो। एभली परिस्थिति रे डिसेम्बर रु सेमानेंग दरमारे वृद्धि देखिबाकू मिलिबो। महंगा भत्ता भावरे 40% मौलिक दरमा उपलब्ध। यह सहित सेमानेंगर मौलिक वेतनर 40% राज्य कर्मचारी को महंगा भत्ता भावरे उपलब्ध कराजिबो। गुरुवार दिन कैबिनेट बैठक रे मिजोराम सरकार एही बड़ निष्पत्ति नेइथिले। जहा अधीन रे महंगा भत्ता वृद्धि करा जायछि। दरमा वृद्धि नवेम्बर रे अनुष्ठित हेबाकू थिबा एही प्रक्रिया रे कर्मचारी मानक दरमा वृद्धि पाइबो। यह सहित सेमानकर दरमा 5,000 रु 8,000 टंका पर्यंत वृद्धि निश्चित होइछि। सूचना अनुसार मिजोराम पूर्वरु सिक्किम सरकारक कर्मचारी महंगा भत्ता 4% वृद्धि करा जायथिला। जहा सहित वर्तमान सिक्किम रे महंगा भत्ता 50% को वृद्धि करा जायछि। परवर्ती खबर महंगा हेबो भारत ब्रांडर अटा डाली और चाउल। लोकमानंकु दरदाम बोझ लाघव करिवा पई केंद्र सरकार भारत ब्रांडर विभिन्न खाद्य सामग्री बिक्री करुछंती। किंतु एबे एही ब्रांडर सामग्री भी महंगा हेबाकू जाउछि। यह फल रे पर्वपर्वाणी ऋतु रे एबे लोकंग रोषेई घरर बजेट मध्य बढ़िबाकू जाउछि। सरकारंग मंत्री स्तरीय पैनल एहार मूल्य वृद्धि करिबाकू आलोचना करिछि एवं एबे एहाकू खूब शीघ्र वर्धित मूल्य रे बिक्री कराजिबो। भारत ब्रांडर अटा चाउल डाली सबू अधिक दर रे बिक्री हेबो। सप्ताहक मध्य एहार बिक्री आरंभ हेबो। तेबे एथिपाई लोकंकु अधिक टंका देबाकू पड़िबो। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार 10 केजी अटा दर 275 टंका रु 300 टंका को, 10 केजी चाउल दर 295 टंका रु 320 टंका को और 1 केजी ग्राम डाली 10 किलो पिछा 60 टंका रु 70 टंका को वृद्धि पाइबार संभावना रहिछि। हिंदू बिजनेस लाइन रो खबर अनुसार भारत डाली किलो पिछा 107 टंका दर रखा जाई पारे। सेहीपरि मसूर डाली दर भी बढ़िबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर प्रभाती परिडांक बड़ सूचना। सुभद्रा योग्य हिताधिकारी अकाउंट को आज 1 टंका जाइछि। प्रथम किस्तिर द्वितीय पर्याय पई खाता को परीक्षामूलक भावे टंकाटीए आसीछि।
9 ତାରିଖ ଦିନ ବାକି 4,999 ଟଙ୍କା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 9ରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବ। 200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମିଲା ସୁନା ଦର। ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦର। ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସୁନା ଆଜି କିନ୍ତୁ 200 ଟଙ୍କା କମିଛି ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 71,190 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 77,660 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 71,200 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 77,670 ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ହେବ ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କୋଠାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ। ଏନେଇ ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଚିଠି ଆସିଛି। ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୋଠାର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ସମାନ ରହିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କୋଠାର ବାହାର ରଙ୍ଗ କମଳା ହେବ ଓ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବର୍ଡର ରହିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିବା ସମସ୍ତ କୋଠା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହେବ। ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଜଣାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ନବୀକରଣ କାମ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର କେନାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ହେବ ନବୀକରଣ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 855 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ପ୍ରକଳ୍ପ କେନାଲ ପଦ୍ଧତିର ନବୀକରଣ ଯୋଜନାର ଆସିଲା ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନବୀକରଣ ପାଇଁ 855 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ନେଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ମାରିଥିଲା। 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀକରଣ କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2024-25ରୁ 2027-28 ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳବଣ୍ଟନ ଓ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସିମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ 855 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ନବୀକରଣ ଯୋଜନାରେ ଜଳପଥଗୁଡ଼ିକୁ ମାଇନର, ସବ୍-ମାଇନର ଭାବରେ ପୁନଃ ନାମିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 10,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ଏସ୍ବିଆଇ। ଦେଶର ବଡ଼ ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 10,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଟିଆଇକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ବିଆଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସିଏଚ୍ ସେଟ୍ଟି। ନିକଟରେ ଉଭୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ ଓ ହାୟର ଲେଭେଲରେ 1,500 ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଡାଟା ସାଇନ୍ସ, ଡାଟା ଆର୍କିଟେକ୍ଟ, ନେଟୱାର୍କ ଅପରେଟର ଇତ୍ୟାଦି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସ୍ପେଶାଲ ଓ ଜେନେରାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏସ୍ବିଆଇର ମୋଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,32,296ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସେ ନେଇ ଆମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦକ୍ଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସେଟ୍ଟି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶରେ ଏସ୍ବିଆଇର 22,542 ଶାଖା ରହିଥିବା ବେଳେ 50 କୋଟି ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଦେଖାହେବା ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଉପରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।